dambe poisson gazima uko sambalanyo hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi washitu mama hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi washitu mama dambe jidaka sumalempa omini kadi dambe jiwjela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa omini kadi sidaka jiwjela sambalanyo amini kadi hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi washitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyaka, jiwjela sambalanyo amini kadi Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizede bana. Basondame, papa na nakabo bana yola dame do dama. Oduye buru kela kondana li, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dongubu go, hena, basondame, marakalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragani golina, basondame, akonte bi, a orange bi, abesoro. Produit par Cime Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamina biko do ka foli be an laje baga bela jele ina fo dungo do amba akechuko mina awo biko do kon biko munu be ka ke anda be se ode mako olufo wala sa nye ka se ka soro a problem do la biko do bina kuma o min kan bi ode ye moko kelen tese ko la anga mo munu be ka ambulo koro nu be an deme anga baraw la anga sono baraw bo ula anga gardien be ula anga chauffeur be ula wu jore mu anga adamadiya la anu u chebe chugo dibi biko bina baruke odi kan sirani nyogo be ano ko o baro dia ambulo parce que femi do ida so na amake abi ambulo sokono nga atisaka nyamugo mun ko fiu lu mo do be ambulo ya o mo folo ale mariam sangari gbado musoyi afana ire ande me bara nyum tawte maram isangari i bismillah biko do kenega amba ira la ka ko ni ta fana chien folo ya ko bi ka jaare gunfe o d'accord mariam kerefe che mana ke toko che de kay musu che la musu mana ke toko cheklen kan angela anga che bambambo la no ale Yusuf Sissoko ale journaliste Yusuf Sissoko ba e bismillah bigo de genega nse ewa Yusuf kerefe madame Diallo sitan Fofana anga barakela munu ma andeme barala o ale bi olu représenter au président do donc afana bina kuma barakela num be gele amunu soro abina kuma uka madame Diallo Ijalo bismillah nse aywa awara titamingo wurki ya Traoré na rede musoni mambolo ya wurki ya Traoré alebe ande be barla wurki ya I Traoré I bismillah basitila wurki ne ploti makana ko sobere I ka srane nyere ya oh d'accord oh bismillah bigodo kenega baruka dam ne Mariam ubi jani ko sobe Mariam ni benno benima benam Mariam hakili munyi anga
sisan an dɛmɛ baarakɛden ninnu na i n'a fɔ chauffeur bɛ o la tobilikɛla bɛ o la gardien bɛ o la i hakilina ye mun de ye a ko la sisan. ayiwa n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim ala kana kuma ba don an da ni an donna min gɛrɛsɛ la kuma ma nɔgɔn o tigi ka yafa an ma. e bɛ ka mun fɔ sisan baarakɛla ninnu a bɛ komi aide ménagère awɔ minnu b'an dɛmɛ so kɔnɔ olu b'a la minnu bɛ mobili boli n'an ye o ni gardien minnu b'an na kɔlɔsi kuma y'a yɛrɛ baw minnu b'an dɛmɛ ka dɛmɛ las'an ma ani k'an garder ani ka mobili conduit ni mɔgɔw ye a bɛɛ ye dɛmɛ de ko fɔla ye mais dɛmɛ dɔw bɛ yen nɔ degun bɛ bɔ a kɔnɔna na i b'a fɔ ko an yɛrɛ ka degun bɛ se ka s'a tigilamɔgɔw ma donc sisan nɔ baara wɛrɛ bɛ se ka k'anw na dɔw ye ménagère ye dɔw ye fonctionnaire ye dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu tɛ temps yɛrɛ sɔrɔ so kɔnɔ f'i ka mɔgɔ de ɲini min b'i dɛmɛ i ka tobiliw arrangementw nettoyage ani denw yɛrɛ la kɔlɔsili bon f'a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'i danaya mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili sigilen don ani mɔgɔ min ye mɔgɔ basigilen ye bon ni ala y'i bɛn ni mɔgɔ ɲuman ye i yɛrɛ bɛ lafiya i ka baara kɔnɔna la bon mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'a la olu hakilinaw tɛ kelen dɔw bɛ yen nɔ hakilina ɲuman t'u la i b'a fɔ hakilina ɲuman bɛ dɔw la ne kɔni bɛ min ɲini sisan nɔ a ko kɔni lafiya b'a la bi degun fɛnɛ b'a kɔnɔ a degun yɛrɛ bɛ ka caya kojugu awɔ ne ye video dɔ ye o don baarakɛla de bolila ni muso den ye i yɛrɛ dara mɔgɔ la k'a ta baara la ko k'e den kɔlɔsi e bɛ taa fɛn de ɲini ka na so kɔnɔ pour que e bɛ denmisɛnnin ninnu entretenir ka sotigi dɛmɛ n'a ye n'a fɔra ko degun bɛ ka k'o kɔnɔna na vraiment o de bɛ ka mɔgɔw yɛrɛ siran dɔɔni n'o tɛ an denw de don u fɛnɛ bɛ na an fɛ yen an b'u minɛ komi an denw o de fɛnɛ ka ɲi mais u fɛnɛ k'an minɛ komi u dɔ u kana an juguya bon a ko ka ca quoi. d'accord ok an da bɛna don o kumaw la Yusuf an ye nin kelen kelenna fɛn fɛn fɔ nin ye sisan a dɔ bɛ e bolo so kɔnɔ aw cɛw bɛ cogo di. a dɔ bɛ n bolo so kɔnɔ sabula n y'a jateminɛ baarakɛdenw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ aide ménagère u jɔyɔrɔ ka bon n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ est ce que u bɛ jɔyɔrɔ min na est ce que muso caman bɛ yen min b'o jɔyɔrɔ la n b'o ɲininkali kɛ parce que madame bɔra ka kuma min fɔ sisan ko de baarakɛla bolila ni dɔ den ye est ce que n'i y'o jateminɛ négligence dɔɔni tɛ musow fan fɛ o yɔrɔ la parce que n'i y'a jateminɛ baarakɛla aw yɛrɛ a y'a fɔ cogo min u b'an dɛmɛ de mais ni dɛmɛ kɛra sababu ye ni dɛmɛ remplacera ka dutigimuso yɛrɛ jɔyɔrɔ la o de bɛ na ni fɛn caman ye parce que an y'a jateminɛ baarakɛlaw u bɛ baara kɛ fo ka dama tɛmɛ fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan a bɛ komi sotigimusow ye baara fɛn bɛɛ jɔ sisan ka to baarakɛlaw de bolo u bɛ tobili kɛ u bɛ cɛ ka entretien kɛ u bɛ fɛn caman kɛ o yɛrɛ de bɛ na kɛ sababu ye tuma dɔ la an b'a jateminɛ yɔrɔ dɔw la k'a fɔ sotigi cɛ yɛrɛ bɛ se ka baarakɛden furu o tɛ kɛ foyi t'o kɛ parce que u bɛ jusqu'à ce que u bɛ se ka cɛ ka intimité dɔn muso kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na pratiquement a bɛ se k'a fɔ an ka sotigimusow caman bɛ u démissionnera k'a bɛɛ to baarakɛlaw de bolo o kɔni o ye degun ye dɔɔni sinon normalement u ka kan k'u dɛmɛ de k'u dɛmɛ k'u ka baara olu tɛ se ka baara min kɛ n'u bɛ taa baara yɔrɔ u bɛ se ka tâche dɔw confier u la mais an y'a jateminɛ pratiquement u bɛ jɔ dutigimuso yɛrɛ de jɔyɔrɔ la o ye fɛn min ye o kɔni ye degun dɔɔni ye an yɛrɛ b'o an dutigiw b'o jateminɛ hali an ka tobiliw baarakɛlaw de b'a kɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ hali dutigimuso kan donc o ye fɛn min kɛni n'o ka kan ka dénoncer o de bɛ na n'a ye o de bɛ kɛ sababu ye n'i ye temps di kosɛbɛ la nature a horreur du vide temps min tɛ muso tɛ kɛ yɔrɔ min na ni baarakɛla bɛ kɛ yen ŋaniya wɛrɛw bɛ na baarakɛla kun na komi ŋaniya wɛrɛ bɛ na sotigi fana kun na o kan ka ŋaniya kiri ye ayi Sisoko dɛ o man ka ŋaniya kiri ye an tɛ ka société kuma de fɔ donc n b'a fɔ o bɛ kɛ ne ka kan la mais n y'a caman ye a caman baro kɛra ye donc vraiment olu ye ko mun ye an b'a ɲini sotigimusow fɛ u jɔyɔrɔ ye min ye u ka se k'o jɔyɔrɔ in jɔ u ka jɔ o jɔyɔrɔ la so kɔnɔ baarakɛla kɔni ta ye de k'i dɛmɛ mais ni dɛmɛ kɛra sababu ye ale ka jɔ i jɔyɔrɔ la o kɔni ye fɛn min ye o ye défaut ye. d'accord anw musow jo to o yɔrɔ fana n'o tɛ aw fana cɛw n'a ka gardien kow n'a ka chauffeur kow fana bɛ yen koyi tellement cɛ dɔw fana degelen don chauffeur la hali a ka di i ye tuma dɔ la i ni cɛ ka bɔ ka taga yala ko bɛ ka taa ciw kɛ aw cɛw fana anw fana min kɛ an ka baarakɛla ninnu na so kɔnɔ aw fana ye o dɔw kɛ chauffeur la koyi ko bɛ ko bɛ taa madame bila
En fait o fana ye majɛ an ka sigi la vraiment mais n'i y'a jateminɛ o bɛ kɛ cogo min na parce que an dutigiw bɛ an bɛ tile bɛɛ ban baara la n'i sɛgɛnna kojugu n'i nana so ni service wɛrɛ demander i fɛ ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ se k'i dɛmɛ i bɛ se k'o bila o baara la mais a man kan ka kɛ tradition ye quoi. O de hokumu fana kɔnɔna la muso ninnu bɛ tile bɛɛ kɛ baara la u bɛ sɛgɛn n'u fana nana u b'a fɔ ko baarakɛla ka kɔn ka dumuni sigi. Oui mais fɛn dɔ bɛ yen olu muso baarakɛla. Yɔrɔnin sira ne t'aw dɛmɛ o la dɛ tiɲɛ yɛrɛ ne t'aw dɛmɛ o la ni madame tilala an b'o yɔrɔnin. D'accord madame Diallo a ka di ne ye k'i da don i ka baara la dɔɔni yanni kuma ka se fɛn la. O bɛ bɛn ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an filɛbaga lamɛnbaga n bɛ bɛɛ fo n bɛ bi ko dɔ émission yɛrɛ fana fo ka sanga ni u hakili jiginni ye an na ka na nin kɛnɛ ɲɛnamaya diyara an ye kosɛbɛ parce que an kuma yɔrɔ man ca an tɛ wele kɛnɛ bɛɛ kan donc ne ka baara ye sokɔnɔ baarakɛla bogotigiw ka tɔn min sigira Mali kɔnɔ yan a ŋaniya taara 2009 de san 2009 an ye papier sɔrɔ 2013 san 2013 février kalo tile fɔlɔ donc o tɔn min sigira Mali kɔnɔ ne ye o ɲɛmɔgɔ de ye wani Mali kɔfɛ jamana 9 wɛrɛ y'a sɔrɔ bi sous région kɔnɔ donc n y'o fana ɲɛmɔgɔ ye sous région président sous régional ye fana ye donc an ka baara ye min ye tɔn in ŋaniya yɛrɛ sigira baarakɛla bogotigi ka lakana n'i ye lakana fɔ fɛn misɛnnin caman b'o kɔnɔ o dɔ ye ka bɔ so ka se duguba kɔnɔ ka baara kɛ fo ka t'i segin ka taa so fɛn fɛn bɛ don e ka lakana hukumu kɔnɔna la an cɛsirilen b'o bɛɛ de kama o fɔlɔ ye ka an ka an tɔɲɔgɔn bogotigiw ani sigida mɔgɔw an'an mansaw k'olu lafaamuya o sensibilisation k'u lafaamuya an ka baara jɔsenba y'o de ye a fɔlɔfɔlɔ fana y'o de ye o kɔfɛ an bɛ formation kɛ kalanw formation ninnu kɔnɔ base baaraw bɛ minnu bɛ kɛ an ka duw kɔnɔ n'a u mago bɛ jɔ an na o kama an bɛ an tɔɲɔgɔn bogotigi ninnu kalan o la ani ka duguba yɛrɛ ɲɛf'u ye parce que taabolo tɛ kelen ye so ni yan kelen tɛ ani fana k'u kalan sariya minnu bɛ kuma an ka lakana yɛrɛ kan k'u kalan o fana la a bɛ ɲini kuma jumɛn a bɛ ɲini jɔnni fɛ donc an b'u kalan olu la ani ni mɔgɔ bɛ fɛ ka bin ka bɛ ni binganni wɛrɛ bɛ ka s'i ma i bɛ se k'i dama kasi cogo di an b'a fɔ o ma ko formation en technique de dénonciation an b'olu fana kɛ an ka jɔsen dɔ fana ye laɲiniw ye parce que n'i ko k'i bɛ hakɛ kɛlɛ kɛ hakɛ in bɛ dɔ de bolo dɔ de y'a kuma fɔ dɔ de bɛ se k'a sigi i ma donc o plaidoyer y'an ka jɔsenba dɔ fana an bɛ min kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma an ka jɔsen dɔ fana ye bisimilali ye parce que an b'a ye an tɔɲɔgɔn bogotigiw caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ baara kɔnɔna la i b'a sɔrɔ jatigila tɛ dɔw la kunfɔrɔ tɛ dɔw wɛrɛ la lamɛnbaga dɔw bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ tɔɔrɔ in yɛrɛ ladɔnbagantanya kan u tila ka bin tɔɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ mun t'u sema ko ye tuguni donc o kama an ye centre d'hébergement labɛn an bɛ accueillir yen nɔ ni min ye tɔɔrɔ sɔrɔ fo ka t'i ka degun ban an bɛ accompagner fɛnɛ accompagnement in na sariya taasira b'a la hakilina o fɛ accompagnement juridique ni psychologique an b'u fɛnɛ kɛ minnu bɛ degun sɔrɔ yen an ka baara dɔ fɛnɛ ye ka minnu bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ u n'u mansaw cɛ misali la sisan min bɛ kɔnɔ sɔrɔ ubiyɛn min bɛ kaso sɔrɔ ubiyɛn min bɛ tɔɔrɔ dɔ kɔni sɔrɔ min b'a to i ni somɔgɔw cɛ bɛnɲɔgɔnya bɛ ban ubiyɛn k'a gɛlɛya donc an bɛ o somɔgɔw fɛnɛ ɲini fo ka dugu la ka kumaɲɔgɔnya kɛ somɔgɔw ni bogotigi in cɛ ka tila ka da bogotigi ka bilasira ka taa di somɔgɔw ma o y'an ka baara dɔ fɛnɛ ye donc baara in kɔnɔ a ka ca baara in na an ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kelen tɛ donc a collaboration b'an ni jamana ka sigi baarakɛdaw cɛ a b'an ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw fana cɛ baara donc tɔn ŋaniya ye baarakɛla bogotigi ka lakana ye d'accord merci madame Diallo Worokiya i Tarawele bisimila bigo dɔ kɛnɛ ka kokura ye Worokiya i ye du dɛmɛden ye n'o ye baarakɛla ye an ka duw kɔnɔ a mana fɔ baarakɛla gɛlɛya b'a la cogo min na nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a la ten n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don i ka gɛlɛya dɔ la k'o fɔ an ɲɛna. Gɛlɛya caman bɛ baaradenya kɔnɔna na i n'a fɔ i bɛ tile journée bɛɛ kɛ baara la ka taa sɔgɔmada fɛ depuis 5 heures i bɛ wuli ka baara daminɛ fo 0 heure i b'o bɛɛ kɛ baara la o ye gɛlɛya dɔ ye et puis baara bila wagati fɛnɛ i ka sara tɛ sɔrɔ tuma dɔ la fɛnɛ patron b'i bugɔ a b'i minɛ o ye gɛlɛya dɔ ye. Ok est-ce que o t'aw nɔ ye Mamu parce que a fɔra ko baaradenya de a ma fɔ ko jɔnya n'i y'a ye baarakɛden ninnu bɛ vent sugu dɔ ta k'aw sɛgɛrɛ est-ce que aw b'u jɔ minɛ min na o de tɛ u ɲamaki k'u bila o la. a bɔn jɔ minɛ dɔw b'o kɛ mais ne Mamu yɛrɛ kɔni hakilina ye min ye ne bɛ baarakɛla kɛ komi n den
o kɔrɔ tɛ ko ne de ka ɲi nin bɛɛ ye dɛ ne bɛ fɛ a ka kɛ ten de a normalement a kan ka kɛ ten de jɔ minɛ mɔgɔ ninnu bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka jugu baarakɛla ma dɛ ni ko k'u ka jugu i b'a sɔrɔ a b'u kunna u yɛrɛ wolodenw tɛ baarakɛla k'a lawuli 6 heures k'a bila baara la fo 23 heures o kɔni o man ɲi i tɛ sɔn ka min k'i den na i man ka kɛ waliden na vraiment mais baarakɛla dɔw bɛ yen olu kɔnɔ ka jugu na ne ba a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la parce que n'i ko ko nin kɛ a bɛ taa ko wɛrɛ kɛ e ma min fɔ a ye bon ne yɛrɛ bɛ mana baarakɛla ta ne yɛrɛ moi personnellement ne b'a f'i ye n'i ma min faamuya i bɛ ne yɛrɛ ɲininka ne b'o ɲɛ f'i ye ne den de y'i ye pour que kuma caman kana don a ni ɲɔgɔn cɛ ne hakili la n'i ye baarakɛla ta i b'a lasigi a nana e fɛ e m'a lamɔ e m'a wolo a bɔra éducation dɔ de kɔnɔna na ka na e ka so i ka i ka éducation don a la komi i denmusonin i b'a dege tobili la i b'a dege finiko la i b'a baraji sɔrɔ ala ko ko n'i kɛra waliden fɛ ale yɛrɛ bɛ k'i ta fɛ an k'u minɛ komi an denw ka wuli 6 heures ka da 23 heures ce n'est pas raisonnable ni baarakɛla y'i dɛmɛ baara la patron y'a fɔ cogoya min na u kan k'an dɛmɛ de u man kan ka baara bɛɛ kɛ dɛ an k'o yɔrɔnin fana fɔ mais u bɛ sara de o bɛ sara mais bɛnkanw b'olu kɔnɔna na o dɔw b'a fɔ ko n bɛ se k'a bɛɛ kɛ u tɛ se k'a bɛɛ kɛ o ce sont des humains bon n'i y'a ye ko min gɛlɛyara a bolo n'i yɛrɛ bɛ so kɔnɔ i b'o kɛ ou bien n'i denmuso min bɛ yen i b'o fana dege a tigi nɔfɛ denmisɛnninw mana bɔ école la u bɛ se ka baara kɛ o ou bien waliden ninnu de don donc n'u sɛgɛnna hali tileganni fɛ i bɛ se k'a fɔ karisa i da dɔɔni taara o bɛ se ka kɛ sa walayi o bɛ se ka kɛ sa dɔw yɛrɛ ko ne ma ko an n'u man ka dumuni kɛ dɔ ye ne kɔrɔfɔ o la ne ko ne b'o kɛ de pour que k'a jira a la affection min bɛ n'a cɛ b'a kɔrɔfɔlen min kɛ juguya tɛ n bɛ fɛ a ka ɲɛ de. Mamu i ɲɛ b'a la han kuma dɔ la kɛ k'i yɛrɛ don i ka mɔgɔ i dɛmɛbaga la tantɔ i n'a fɔ baarakɛla ninnu na kosɛbɛ kuma dɔ la a bɛ kɛ problème ba de ye mɔgɔ ma surtout ni min bɛ dumuni kɛ ka ban a t'i bonya tuguni n'i ye kulɛ ni u yɛrɛ ɲuman ni u y'i ɲin da dɔn ka ban dɔrɔn a banna a bɛ k'u kɔnɔ ko i bɛ taa wari min ɲini ka na olu de bɛ taa k'a ɲini place la fɛn fɛn i ka kuma tɛ lamɛn suɲɛsuɲɛni yɛrɛ tɛ u t'i bonya mɔgɔ kɔni ne ye e wele ka na i ka na n dɛmɛ n ka baara la i b'a dɔn kɔni min ne ma ne bonya i tɛ se ka ne sago kɛ donc n'i ma ne sago kɛ ne dusu tɛ suma e dun nakun de ye ka na k'i ka na ne dusu suma présidente yɛrɛ b'an bolo yan nɔ kuma dɔ la est ce que aw t'aw miiri k'a fɔ k'aw bɛ contrat kɛ n'u bɛ na ka na i n'a fɔ san n'a ka di mamu ma contrat ka kɛ a ni mamu cɛ a kan ka baara kɛ nin waati ni waati ni a n'a a kan ka nin kɛ a man kan ka nin kɛ. ka leçon ni moralité k'u kun. n'i miiri sisan baarakɛla wari bɛ ka caya dɛ donc sisan i tɛ se k'o wariba ninnu bɔ ka tila k'a fɔ k'i bɛ tila ka denmisɛnninw. comme kuma sɛmɛna présidente la o diyara n ye kosɛbɛ. d'accord. Effectivement n bɛ contrat kɛ sani n ka se o yɔrɔ ma fɔlɔ n bɛ fɛn dɔ fɔ fɛn dɔ appuyer an fa bɔra k'a fɔ n'o ye k'a fɔ ko du dɛmɛden n'a fɔra ko mɔgɔ dɛmɛbaga e bɛ dɔ kɛ a tigi bɛ dɔ kɛ mais n'i ye an ka baara sokɔnɔ baaraw ta ka lajɛ bi baara bɛɛ dara baarakɛla kɔ la du dɛmɛden kɔ la n'i ye Mali baara sariya gafe ta k'a lajɛ code de travail an bɛ kuma o min kan i bɛ partie dɔw y'a kɔnɔ u b'a fɔ ko les conditions générales de travail de maison c'est à dire sokɔnɔ baara kɛcogoyaw n'i y'o ta k'o lajɛ personnel de maison in genre de maison in sitelen bɛ a kɔnɔ u tacogo baara la fɔlen don a kɔnɔ sara hakɛ fɔlen don a kɔnɔ baara wagati fɔlen don a kɔnɔ baara bilacogo fɔlen don a kɔnɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ fɔlen don a kɔnɔ o bɛɛ de fɔlen don a kɔnɔ mais n'i y'o ta ka lajɛ a fɔra o kɔnɔ ko n'i bɛ mɔgɔ ta baara la baarakɛla ninnu ta baara la n'o ye durunɛnpogotigiw ye ko i n'u ka bɛn fɔlɔ u bɛ taa baara min sugu kɛ k'i k'u f'u ye a ka sɔn o ma e sigilen bɛ min a k'o dɔn i bɛna sara joli n'a sera o joli ma bi SMIC bɛ min na Mali la bi n'i ma fili monsieur Sissoko 40 000 de don 80,000 a fɔra ko mɔgɔ min bɛ wele Mali la ko baarakɛla e man ka sara ka jigin 40 000 80,000 duguma awɔ mais est ce que baarakɛla ninnu bɛ sara ka jigin 80,000 duguma awɔ non n bɛ k'a fɔ min na a bɛ se ka kɛ u sara bɛ kɛ e bɛna fɔ k'u bɛ dumuni kɛ u bɛ si n'u bana n'u bɛ furakɛ o mako b'o yɔrɔnin fana la n'i y'o fana ta k'o lajɛ i bɛna ye fana a bɛ f'i yɔrɔ la ko baarakɛla sara k'a 10% man ka taa nature la o kɔrɔ ye mun ye c'est à dire e bɛ dumuni min d'a ma i bɛ siyɔrɔ min d'a ma i bɛ fura min kala n'a banana e tɛ se k'a ka sara 10% tɛmɛ o kan k'o kɛ fɔ k'i bɛ k'o bɛɛ don o la n'i ye 80,000 ta k'o 10% ta i t'a fɔ kɔni k'o bɛ kɛ 2,000 ye an tɔɲɔgɔn bɔtɔ min bɛ baara la du kɔnɔ bi a fanba bɛ sara 2,000 de fanba 2,000 hali bi dɔ bɛ sara Bamakɔ ye 1,000 n'i ye 2,000 ci 30 ye n ko 66 de don tile o tile mɔgɔ min bɛ dumuni tobi e ye a bɛ yɔrɔ jɔsi ye a bɛ fini ko ye a b'i denw ladon a bɛ feere k'i ye i ka so n'a mumɛ de b'ale bolo
e bɛ bi yɔrɔ dɔ ma tile o tile mais président a ka kɛ a ka fɔ i ma tilela tobi i bɛ ka taa dumuni san ka di ka denbaya ma i ma 1000 ma bɛ dumuni sɔrɔ mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ k'i i b'a tigi sara 66 de o de kɛ bɔra ka min fɔ sisan i bɛ n'i bɔra Bamakɔ dugu kɔnɔ yan 5 heures moins 4 heures i bɛ ni botini dɔ bɛ bɛn n'a tɛ ka taa feerekɛminɛnw bila feerekɛyɔrɔ la a bɛ ka bɔ a siyɔrɔ la ka na ou a bɛ ka bulonda furan ou a bɛ ka ko dɔ kɛ maintenant n'i y'o ta k'a lajɛ i bɛ baara kɛ tile kuru kɛ baara la de fo ka taa se 23 heures k'a sɔrɔ sariya b'a f'i ye ko tɛ baara kɛ tɛmɛ 8 heures de temps kan npogotigi ninnu ka heure fɔlen don code de travail kɔnɔ k'a fɔ ko pas plus de 8 heures de temps de travail u kan ka o de kɛ o fana kɔnɔ ko repos de fana bɛ yen nɔ mais n'i y'a ta k'a lajɛ 24 heures 24 heures de don i bɛ min kɛ repos la a tɛ tɛmɛ 5 heures de temps yɛrɛ kan su kɔnɔna la donc n'i y'o ta k'o lajɛ k'a fɔ ko wari bɛ ka gɛlɛya an bɛ ka min ɲini an ma s'o yɛrɛ ma kosɛbɛ an ma s'o ma fɔlɔ donc an ka laɲini ye mun ye voilà o ye fanta jamana don mais n'i y'a ta k'a lajɛ fanta jamana in de ye décision in ta k'a fɔ ko 40 000 don d'accord ok i b'a sɔrɔ o bɛɛ tɛ baara fɛnɛ na ka se hali 40 000 fɛnɛ o caman ma fɛnɛ na problème yɔrɔ dɔ fɛnɛ n bɛna fɛn dɔ fɛnɛ fɔ a kɛ to o de parce que mɔgɔ bɛ ni baara la tali man kan maliyɛn m'o de faamu faransi min ye tubabu jamana n'an caman b'a référé o kan kuma caman na i b'a mɛn min da kɔnɔ ko femme de ménage bɛ n ka so ya waatibaw de ye dɛ parce que tant que i tɛ se ka condition remplir i tɛ se ka magali la i tɛ se k'a ta mais anw fɛ yan baarakɛla kɛra mɔgɔw sinsin yɔrɔ de ye hali mɔgɔ min tɛ fɛn na muso dɔw bɛ yen u tɛ foyi kɛ u tɛ feere kɛ u tɛ baara la u tɛ taa yɔrɔ si u bɛ tilen ka sumu ni tele de filɛ baarakɛla de b'u bolo u bɛ baara bɛɛ kɛ e da dumuni yɛrɛ ma sɔrɔ i yɛrɛ fɛ fɔlɔ nɔgɔya la e yɛrɛ si yɔrɔ min ni denw la bɛɛ bɛ taa baara ta ka taa k'a tɔɲɔ n'i se k'a sara ka n'a ta kɛ e sara t'a bɔ kɔrɔ k'i man ka ta de o b'a la d'accord Sisoko an ka dudɛmɛden minnu b'an bolo i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na chauffeurs b'a la gardiens b'a la an dɛmɛ baarakɛlaw b'a la so kɔnɔ est ce que an bɛ se ka danaya ba ta ka da u kan vu que mɔgɔ minnu don u bɛna saison de kɛ u bɛna waati de kɛ ka taga est ce que an bɛ se ka danaya ba ta ka da u kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na oui mais n'an ma danaya da u kan u jɔyɔrɔ ka bon cogo min diyagoya an bɛ danaya da u kan et je crois que danaya fana kan ka mériter de quoi parce que ni i ye mɔgɔ ta d'abord ni madame y'a fɔ cogo min a bɛ bɛnkan dɔ de bɛ contrat clause bɛ yen n b'i ta nin na i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ n'aw bɛnn'o kan je crois que d'abord o ye base de collaboration. Ensuite, dans l'exercice de ces fonctions maintenant, ko wɛrɛw bɛ se ka don o kɔnɔ. Donc moi je crois que chauffeur o baarakɛlaw fɛn bɛnkan dɔ de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais an y'a jateminɛ o bɛnkan in de bɛ tuma dɔw la an bɛ dama tɛmɛ parce que an b'o exploiter de parce que e ye chauffeur ka kuma fɔ chauffeur baarakɛlaw bɛ cogo min chauffeur dɔw bɛ taa u tɛ sunɔgɔ hali ni ti voyagera n'u ye u tɛ taa d'u ma wa min bɛ d'u ma fana à la fin du mois c'est tellement minime que moralement d'abord ils sont atteints. Si tu es atteint moralement, à ka gɛlɛ i ka se ka baara kɛ consciencieusement. Donc o de la to u b'u profiter souvent essence tickets bɛ feere fɛn wɛrɛw bɛ yen ni patron ɲinɛ n'a ka wari ko yɔrɔ min chauffeur kɛ bɛ se k'a ta parce que il est tellement exploité que a yɛrɛ dutigi de don souvent a t'a dɔn min bɛ d'a ma hali a tɛ se ka hali 15 jours assurer a ka fɛn na donc maa min n'an bɔra so a ma nasɔngɔ assurer il y a de moralement comme lui il n'est pas au top. Donc au de la to je crois que ni pour que confiance yɛrɛ ka se ka sinsin il faudrait que u ka bila condition na u ka droit ka respecter et ni ye min fɔ c'est vrai c'est une réalité dɔw bɛ yen i bɛ olu bɛ san kelen yɛrɛ baara n'u taga tuma sera so tuma min na u ka wariko bɛ kɛ problème o y'a sɔrɔ patron y'a ka wari bɛɛ dun ou bien patron y'a sara mais a taara di min fana ma o fana y'a ka wari dun donc vraiment o exploiter le non kosɛbɛ o ye fɛn min an kan k'o jateminɛ et dutigimusow vraiment aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ vraiment baarakɛlaw aw kan'u kɛ jɔn ye aw denmusow bɛ yen aw tɛ maltraitance min da denmusow kan o maltraitance kelen man kan ka da baarakɛla kan mais an y'a jateminɛ hali denmisɛnnin fitinin u bɛ baarakɛla dɔgɔya u bɛ fɛn ta k'a d'a ma nin kɛ tan vraiment olu kan ka dabila. ne ka inquiétude ye min ye ne ye danaya ko kuma in fɔ i bɛ taa sɔrɔ ne ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen a ko k'ale tɛ gardien ta ko parce que ko gardien de bɛ hali gardien dɔw de bɛ hali bandi wele ka na i kama sufɛ. Non, o bɛɛ de an y'o cas ye dɔw b'a kɛ ni hakilina ɲuman ye dɔw b'a kɛ ni hakilina juguman ye gardien dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔ zone ni patron ka so cɛ o don ka taa motow ta u b'u ka antenne bɔ an y'o caman ba ye. oui o yɔrɔ in de don chauffeur dɔw yɛrɛ b'u ka chauffeur dɔ ma deli k'a ka patron ka coffre fort Dakar. Oui, o yɔrɔ in y'o de ye c'est à dire que ils sont tellement exploités que olu ni olu fana ta ye patron y'a fɔ cogoya min na nasɔngɔ ɲini na olu b'a kɛ consciencieusement. so e bɛ exploiter min fɔ Sisoko ne bolo e ni ne bɛnna de ko n bɛ nin baara kɛ ne ye kalo kelen kɛ baara a tɛ ka kɛ o cogoya la mais i bɛ bɔ. oui o kɔni n'aw bɛnna min kan i bɛ bɔ pour que i kana don dajugu fɛ. souvent i yɛrɛ bɛ dɔn ko dɔ la mais i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ réellement i ka valeur t'o ye mais gɛlɛya kosɔn fɛn dɔw kosɔn pour que i kana to baarabaliya la i bɛ sɔn ko dɔw ma
mais une fois que ni donna vraiment c'est à toi maintenant de voir ni men bara mbeke ni be avec chinyana avec ka barake donc c'est à moi maintenant de comprendre que mega min dama o ka dogo parce que no be dama bara o bara ni te lafiya sɔrɔ ni yakili sigilen ta bara la i se ka bara kɛ consciencieusement mais o mana o yɛrɛ mana yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ n bɛn'o fara ka kuma kan an bɛ se k'a fɔ chauffeur olu ye a bɛɛ ye travailleur domestique ye mais olu bɛ se k'o défendre bɛ dɔɔnin parce que olu ye cɛw ye mais n'i y'an ka kulu ta k'a lajɛ i b'a kalama k'i bɛ don baara la hali dɔgɔnin ko k'i bɛ bɔ bagabagali menace de bɛ ɲɛsin i ma a bɛ fɔ n'i bɔra n bɛ nin k'i la dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ a ka mɔgɔ ma ko ale ye Bamakɔ ka di ko n'i ye n ka baara bila non seulement n t'i ka wari sara n b'a yira k'a fɔ ko ne ye Bamakɔ ka di n bɛ nkalon da i la fo k'i sa tɛ wuli ka bɔ i la npogotigi ninnu caman bɛ to bagabaga de kɔnɔ sow kɔnɔ hɛrɛ t'i kan i tɛ ka sara wa n'i ko k'i bɛ bɔ tuguni bagabaga de bɛ taa ka ɲɛsin ma a bɛɛ fana tɛ dɛ présidente a bɛɛ fana tɛ o yɔrɔ la kɛ ne bɛ min ɲini ale yɛrɛ fɛ kɛ ne bɛna min ɲini ale yɛrɛ fɛ n m'a fɔ aw tɛ baara la aw bɛ baara la dɛ mais halisa a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ aw n'aw ɲɔgɔnna ani selili wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ baarakɛlaw défend e bɛ ka min fɔ o b'a la o mais ko wɛrɛw bɛ baarakɛlaw sɔrɔ min tɛ hali patron ka côté cɛmisɛnnin dɔw bɛ carré kɔnɔ ani cɛmisɛnnin dɔw bɛ dun kɔnɔ i b'a fɔ baarakɛla minnu bɛ taa yaala yaala feerew la olu caman violera Bamakɔ yan dɛ mais est ce que nin ko ninnu bɛɛ la nin cas dɔ de la ka e sɔrɔ Aworokiya i ye baara kɛ dɔ bolo i tatɔ i ka wari ma di ou bien agression dɔ ou bien maltraitance i ka baara la o kɛra jumɛn i n'a fɔ mɔgɔ dɔ delila ka i ye baara kɛ walima k'a fɔ k'u b'i ɲini ou bien k'i nɛni bugɔli juguman ninnu quoi k'i to baara la a tigi bolo harcèlement ninnu cɛmanninw k'a fɔ ko na pardon ou bien i ka baara k'a tigi bolo i taga kuma se la a ka ban k'i ka wari sara i b'a fɔ aw ka présidente y'a fɔ cogo min na ka tila k'i menacer o ma kɛ ne la dɛ mais a bɛ k'an ka n tɔɲɔgɔnw caman d'accord sisan madame ne tun bɛ fɛ ka min fɔ o fɛn in na c'est à dire an bɛ o la n k'o la faamuya parce que n'i ye baarakɛla botigi ka tɔɔrɔ ta ka filɛ c'est à dire patron ni baarakɛla ka relation dɔrɔn tɛ communauté yɛrɛ ka sigida ka problème yɛrɛ de don parce que bi n'a fɔra ko baarakɛla dɔrɔn mɔgɔ bɛ sin ka connotation dɔ coller i la ten c'est à dire u bɛ sin ka étiquette dɔ dɔrɔn i kɔ la ten k'a kɛ i n'a fɔ i wolola baara de kama i ni bonya man kan i ni lafiya man kan i ni hɛrɛ man kan i ni hali mɔgɔ k'i kanu ou bien mɔgɔ k'i gɛrɛ a la i n'a fɔ n balimamuso yɛrɛ fɔ cogo min na tan dɔ b'a fɔ ko baarakɛla ninnu ma n'u gɛrɛla u bɛ fɛrɛ i ma donc tant que connotation négative b'i kun madame Jalo caman fɛrɛla an ma de koyi caman fɛrɛla baarakɛla caman fana ma cogo min na parce que caman fɛrɛla an ma dɛ ɲinɛ yɛrɛ cɛ ou bien salle nasiri ni dégâts caman kɛra dɛ dégâts o ye ni baarakɛla de y'a kɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama mais n'a kɛra baarakɛla la da t'ale fɛ ka kuma ale tɛ réseaux sociaux dɔn ale tɛ telila kuma dɔn donc ale ta tɛ se ka ampleur ba sɔrɔ parce que ale bɛ kasi de ka fɔ n y'a to ala ma ka taa n'a ɲɛji so mais n'a kɛra patron de la o bɛ réseau WhatsApp ni Facebook ni fɛnw bɛɛ utiliser k'a fɔ n ka baarakɛla in ka photo ta k'a bila mais ni baarakɛlaw ye chance sɔrɔ ou bien ka hakilila sɔrɔ ko n ka patron filmer kuma a bɛ ka nɛni a bɛ Bamakɔ bila ɲɛ b'a la présidente yan i ko o baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ walayi ala u b'i kan kelen do k'i ni ne minɛ k'a warimisɛnnin ta o yɛrɛ ka to yen dɔw b'i cɛ kanu i yɛrɛ ɲɔgɔn bɛ bila ɲɔgɔn na u b'i ni sigiɲɔgɔnw bila ɲɔgɔn na dans ce cas n'a tigi sago kɛ e b'ale tigi labila comme e yɛrɛ bɔra k'o f'i ka kuma la i bɛ bɔ a kalama kuma b'a sɔrɔ cɛnni de kɛra mɛ bon kuma dɔ de fana fɔra parce que n bɛ segin ale ka kuma de kan n bɛ si sɔrɔ ka kuma bɛɛ c'est à dire ni muso y'a jɔyɔrɔ di baarakɛla ma a tɔ ye fɛn kelen min a b'a essayer k'o de ta muso fana t'a jɔyɔrɔ di baarakɛla ma a kɔni ka ca adamaden filɛ mɔgɔ kulu o kulu mɔgɔ bɛɛ n'i ka faamuya don bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka réaction don mais n'i ye olu kanu ninnu ta ka filɛ bi a caman ye mun de ye c'est à dire cɛ ka intimité baarakɛla b'a bɛɛ dɔn imagine hali e da dilan baarakɛla b'a fɛnsɛ e cɛ ka desu baarakɛla b'a ko ni muso de la ka se ɲɔgɔn ma nana ka na fɔ n sigilen ma dɔrɔn a ye mɔgɔ min de a ma mara han ne ko n ko mun na n k'a ka papa ka bɛn ko a y'i ban ne ko n ko safurulayi anw ka papa ka bɛn n ko ni marabali bɛ yan nɔ kuma in na est ce que min bɛ ka kuma fɔ e de tɛ et puis i cɛ bɛ nin kalama k'a b'a kɛ yan cɛw t'a kalama kuma la k'u b'a kɛ donc e bɛ o baarakɛla bila k'i occupé o bɛɛ la a bɛ tobili kɛ a bɛ fini ko a bɛ yɔrɔ jɔsi a b'i ka dilan fɛn san a b'i cɛ ka desiw ko a tɔ ye mun ye tuguni mais Sisoko o si man kan ka to baarakɛla dɔw fana ye provocatrice an kana n'a fɔ k'an bɛna patron baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ a ye min fɔ sisan o kulu bɛ yen minnu fana tɛ sɔn baarakɛla k'u maga u cɛ ka fɛn na o fana mɔgɔw bɛ yen dɛ mɔgɔ dɔw tɛ sɔn baarakɛla ka maga u cɛ ka bɛn ou bien u cɛ ka desu u bɛ dilan o musow fɛ sɛnɛbagatɔw de bɛ muso baarakɛla bila
ka cɛ ka bɛn a ka bɔ i ka intimité kalama ne bɛ mɔgɔw dɔn hali baarakɛla tɛ don u ka siɲɛ kɔnɔ merci o mɔgɔ caman ne ye min fɔ n ka kuma la o de don n'i ye baarakɛla ta dɔrɔn i yɛrɛ ka mara ye o lajɛ bani i k'a k'i den ye i kana to étape dɔw bɛ yen o ka tɛmɛ i n'a mais étape ko in yɛrɛ ka bɔ a la ni min tagara baara kama n'i ye barrière bila i n'o cɛ o de bɛ da a bɛrɛ la mais ni min tagara ko n bɛ t'i ta e ka ambition ye baara ye ko e fɔlɔ de b'o la a bɛ k'i salanko cɛ ka n'a kunna cɛ y'a minɛ cɛ y'a ɲininka ko ayi k'ale ni nin fura bɔr'u ka dugu la de k'ale tun bɛ fɛ cɛ k'a furu depuis o kɛra cɛ fana y'a muso wele baarayɔrɔ la désormais n'i nana hali 20 heures i bɛ ne ka kini ni ka na tobi baarakɛla ko ka dabila n y'a dɔn solution t'o ta la muso parce que mɔgɔ i bɛ n'u yi u b'i cɛ kanu min u bɛ fini jupe molanti serelen don da i t'a san ka d'u ma i bɛ mun o cɛ fana b'u kanu cɛw fana b'u harceler dɛ olu bɛ baarakɛla forcer yɛrɛ an y'o kaw baden fana ye parce que n'an ko ko baarakɛlaw bɛ cɛw kanu c'est comme baarakɛlaw bɛna fɔ i ma kɛ ka kɛ cɛw kan cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ a kuma in f'an ka ta tɔgɔma k'a fɔ cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ olu c'est à dire personne vulnérable de ka d'olu ye mɔgɔ min bɛ faiblesse la o de ka d'olu ye n bɛ se ka i abuser la an y'o kaw baden an b'o arrêter an t'a hakɛ dɔn yɛrɛ par mois parce que a da tɛ se k'a kuma fɔ voilà donc ka tila k'i bagabaga moi j'ai vu un cas où baarakɛla nana muso y'a bagabaga a fɔ ne cɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ni n'a y'a ka kuma ɲɛsin ma n'i sɔnna n b'i faga cɛ nana ka na denni harceler daminɛ fɛ cɛ bɛna ko n'i da waga k'a fɔ muso bɛ n'i bolila ne ye fili bon n b'o yɔrɔ to yen n fana bɛ nin k'i la denni tora nin kɔnɔna tan et la fille est tombée enceinte comme ça muso y'a dɔgɔ kɔnɔ muso ko donc ne cɛ den ne ye mun fɛ i na don i ɲinɛna kɔ dɛ donc i bɛ yan bila ou bien b'i faga wa denko kuma in n'i y'a mɛn i da kɔnɔ fo ka t'i sa imagine den bɛ mun kɛ i b'o cas camanba de ye c'est pas pour excuser les faits mais mɔgɔ minnu b'u denw fili minnu b'u kɔnɔ cɛ n'u bɛ taa kaso la o sugu ninnu na o cas caman ye olu de ye maintenant c'est-à-dire que n ye min fɔ n bɛ segin o kelen in de kan la nature a horreur du vide c'est-à-dire que la femme laisse tellement d'espace a bɛ espace di baarakɛden na cogo di cɛ de ni baarakɛden bɛ contact la kini bɛ n'a sigi a ye min fɔ cɛ ka intimité o fɛn c'est-à-dire que muso ka rôle ye min ye a ka kan k'o jouer barrière dɔ bɛ yen o kan ka ligne rouge dɔ bɛ yen o man kan ka franchir baarakɛla fɛ o mais o bɛɛ de franchilen don an ka baarakɛla mais en tant que responsable de ta maison de ton foyer ne de ye cɛ ne de ye dutigi ye ni i y'a yira muso la n tɛ fɛ baarakɛla ka tɛmɛ ni yɔrɔ in kan est ce que ne e dalen don i yɛrɛ la yɛrɛ e ka kan da i muso n tɛ fɛ baarakɛla de kan ka dumuni sigi n tɛ fɛ baarakɛla kan ka ji sigi est ce que ne e y'o fɔ muso b'o kɛ yan c'est-à-dire que problème est min ye les femmes sont absentes même du foyer pendant un bon moment n'o kɛra c'est-à-dire que denkundi b'aw bolo kɔɲɔ b'aw bolo voyage b'aw bolo o tɛ dumuni cɛ k'i jɔ a cɛyɔrɔ la a cɛ jɔyɔrɔ la cogo cogo n bɛ fɛ ka min fɔ il n'y a pas de fer à la place du cœur le cœur peut aimer c'est une femme aussi comme ta femme c'est clair c'est une femme mais c'est une femme donc moi je veux tout simplement dire que il y a qualité min ye muso la i bɛ se k'o qualité donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn muso ka jɔ dutigimuso ka kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la a kan ka rôle min jouer a k'o jouer foyer la baarakɛla kan ka rôle min jouer a nana k'a dɛmɛ de o man kan k'a ka place de minɛ a la quoi ni ye baarakɛla ye ka dutigimuso kɔni ka place minɛ ça veut dire que quelque part elle n'a pas joué son rôle. d'accord madame la présidente an y'a ye baarakɛla ninnu bɛ tɛmɛ aw ka bolo de kan u ka sara ko bɛ kɛ cogo di dɔ de bɛ tigɛ u ka sara la ko pourcentage di aw ma wa ou bien aw ka sara bɛ fara u ka sara de kan wa aw n'u cɛ bɛ cogo di sara ko niveau la. micro Orokia an m'o fɔlɔ Orokia bɛ se k'o jaabi Orokia. bon sarako ta fan na foyi tɛ bɔ an ka sara la n'i ye kalo hakɛ min baara kɛ depuis i taatɔ la a bɛ f'i ye ko i bɛ baara kɛ nin de bɛ d'i ma kalo la n'i taara i ye kalo hakɛ min kɛ o wari da hakɛ de bɛ d'i ma foyi tɛ bɔ a la. a bɛ di i yɛrɛ de ma wa a bɛ di présidente ninnu de ma n'olu b'a di i ma. ni kalo sara wari bɛ taa di bureau la o la ni e bɛ taa wagati min na o bɛ sɔrɔ ka compter i yɛrɛ ɲɛna k'a di ma. mais bureau mɔgɔ ninnu dɔw ma deli ka bɔ aw jigi kɔrɔ wa. bureau ninnu ka wari aw ka wari bɛ sɔrɔ cogo di aw bɛ financer de ya. mais n b'o jaabi mais a ka kuma tun bɛ dɔn dɔrɔn. d'accord d'abord anw ka mɔgɔ di baara la o ye an y'o kɛ volet de ye pour que an ka baara ka nɔgɔya parce que kuma caman an bɛ cas baden de sɔrɔ n ka wari ma sara patron ye n bugɔ patron binna n kan n kɔnɔma don den fa ma sɔn donc o cas an ye association sigira 2009 de n y'a fɔ anw ye mɔgɔ don baara la siɲɛ fɔlɔ kɛ 2013 de ça veut dire que an y'o tɔ bɛɛ kɛ an kun bɛ cas dɔrɔn de gérer minnu bɛ violence sɔrɔ hali sisan an b'o de kɛ an ka baara fanba o de ye hali sisan nɔ maintenant mun na an ye mɔgɔ di in kɛ
n'o de fanga kuma la o kɔrɔ de pour que k'u sécuriser parce que ni fɛn sɛbɛnnen bɛ patron bɛna mɔgɔ de bɛ e b'i de mɔgɔ ta min kɛ baara la e b'a dɔn ko nin bɛ ka bɔ centre dɔ de la a structurelen de don a bɛ f'i ye fana clause filɛ contrat filɛ clause b'a kɔnɔ a bɛ nin kɛ a dan ye nin de ye a bɛ da nin heure la a bɛ wuli nin heure la n'a bɛ taa so a ka préavis ye une semaine donc an bɛ o fɛn ninnu fɔ donc ni i ye o bɛn o contrat in signé a ka gɛlɛn k'i bɛ farinya k'olu violer donc o ye juste une manière pour que ka an ka baara nɔgɔya an bolo u ka se ka lafiya u ka baara yɔrɔw la maintenant wariko ye mun ye ni i bɛ taa baara la a y'a fɔ cogo min e bɛ wele k'i sigi Orokia nin bɛ tobilikɛla de kɔ komi e bɛ se tobili la tobili prix ye nin de ye contrat sɛbɛnnen filɛ nin noir sur blanc o de b'a kɔnɔ a bɛ f'i bamanankan de la i ka repos don o bɛ f'i ye i tɛ baara kɛ nin don in dɔgɔkun kɔnɔ o bɛ f'i ye patron ye sigilen bɛ yen donc i ka contrat kɔnɔ date de bɛ sɛbɛn a kan i taara baara la o date bɛ sɛbɛn a kan maintenant n'i bɔra baara la ka na sisan mɔgɔ min sababu y'i lase anw ma an b'a fɔ ma ko point focal ou bien grand logeur ou bien a kɛra i parent ou bien fille wɛrɛ ye an b'o de fana la na tuguni o de seere k'a fɔ karisa nana an ka centre la nin don in na a taara baara la nin don in na date filɛ contrat min bɛ signé fɔlɔ copie 3 de don kelen bɛ to anw bolo kelen bɛ di patron ma kelen bɛ to baarakɛla yɛrɛ bolo a bɛɛ kɔnɔ kuma ye kelen ye donc i bɔra e ka contrat min b'i bolo de e nana o de an baara kɛ n'o de min maralen mamulan tɛ baara kɛ n'o ye parce que an bɛ se k'o falen i kɔfɛ min b'e bolo i taara ni min kɛ min m'i ka baara la i bɛna n'o de an calcul kɛ n'o ye donc i tun bɛ baara la misali la sisan 20 000 i ye kalo 10 kɛ baara la 20 000 fois 10 o ye 40,000 ye a bɛ tɛmɛ kalo 1 kalo 2 fo k'i sɔn o b'a sɔrɔ i somɔgɔ ye n'o y'i ka seere o sigilen bɛ yen an b'i ka décharge dilan sisan i b'a signé décharge fana ye copie 2 ye i bɛ taa ni kelen ye ani ka contrat min tun b'i bolo kelen bɛ to anw bolo maintenant anw ka baara la anw ka c'est à dire mɔgɔ i ka yɛrɛ lakana kɔnɔ i tɛ se ka fɔ k'i bɛ fɛn ɲini mɔgɔ kunna d'accord ok donc pourcentage tɛ o anw kuma bolo bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko pourcentage tɛ aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ni patron mana bɛn min na u ka sécurité kama u bɛna di aw ma n'u ta kuma sera a b'u ka wari dalajɛ o ni patron tɛ bɛn a la dɛ anw de bɛ prix fɔ patron ye prix sɛbɛnnen b'anw de ka contrat kɔnɔ d'accord patron bɛ na ni ka sɔrɔ de ma i b'a signé i bɛ taa n'o ye donc an ka foyi tɛ wari ninnu sanfɛ d'accord n'an ma min fara a kan kɔni o tɛ bɔ a la d'accord ni an y'a baarakɛla dɔw ye yan nɔ ka patron ka mobili suɲɛ i ka mobili kuturu mobili n'a tile k'i ka mobili suɲɛ chauffeur danaya quoi tellement que i bɛ da mɔgɔ dɔw la i b'u kanu ka na n'u y'i fɛ yen k'u kɛ i komi dɔ jigilatigɛ sur jigilatigɛ baarakɛla dɔw bɛ don i fɛ yen nɔ un mois ni a baarakɛla bɛ généralement mɔgɔw b'u tɔgɔ wele ten ko un mois ni n'u taara i fɛ yen un mois na nene na n'u taara i fɛ yen un mois min u b'i ka denmisɛnninw ka fini bɛɛ cɛ u b'i ka sokɔnɔna wari bila yɔrɔ bɛɛ ɲini k'a dɔn u tatɔla b'i ka wari bɛɛ lajɛrɛlen cɛ ni o ka sugu ye anw mɔgɔ minnu sɔrɔ sisan o k'a sɔrɔ aw de ye baarakɛla di anw ma ni anw taara n'an ka kuma fɔ aw ɲɛna ka sɔrɔ baarakɛla t'an fɛ yen bilen n'a bolila aw b'an ka fɛnw lasegin an ma non d'abord ala k'an kisi ka bɔ an m'ale k'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ an m'ale k'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ maintenant ni baarakɛla ye e ka fɛn ta k'a fɔ ko anw bɛ a sara en tout cas a t'an ka fɛn sɛbɛnni kɔnɔ k'a fɔ ko anw b'a garanti k'a fɔ ko n'a ye fɛn ta an b'a sara o t'an ka fɛn sɛbɛnni kɔnɔ ye bon comme an ma deli k'an sɔrɔ fɛnɛ n t'a dɔn n bɛna o ɲɛfɔ cogo voilà en tout cas o kɔni ye fɛn dɔ ye an ma deli ka o ka sugu gérer parce que o la f'i k'a ɲini k'a dɔn baarakɛla in y'a ta de wa ou bien a m'a ta bon o dɔw b'a ta ka tunu i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ dɔrɔn sɔrɔ a kuma daminɛ na k'u bɛ taa dɔw ka mɔgɔw ɲini fo dugu dɔw la fo dɔw bɛ suɲɛli de kɛ ka taa fu ka dugu la et puis ni dɔw bɛ ka na téléphone de bɛ d'u ma ko pour que an n'i ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne kɔni bolo olu k'o ninnu si ma ɲi hali olu yɛrɛ bɛ se ka dan sigi o la o téléphone u bɛ se k'u ɲɛnajɛ la o mais n'u bɛna baara kɛ téléphone ko in u b'o yɔrɔ bɔ a la ayi dɛ ko téléphone sɔn ka bɛ ani k'u planifier normalement u bɛ taa aw minnu ka cellule la k'aw bɛ se ka k'u planifier non an t'u planifier an bɛ se k'u lafaamuya planning de kan mais on peut pas les obliger k'u planifier awɔ an bɛ se k'u lafaamuya de k'a fɔ planning nafa ye nin ye a bɛ se ka kisi ma a bɛ se k'i ma ko an tɛ se k'u planifier parce que mɔgɔ minnu don u mansaw de fana b'a dɔn k'u b'an ka bolo kan donc planning ye fɛn min ye Mali la n'i y'a kuma fɔ la sensibiliser oui ne y'o de fɔ n k'an ka baara fanba ye sensibilisation de ye an yɛrɛ ka baara fanba ye o yɛrɛ de ye d'accord o de don an bɛ se k'u lafaamuya k'a fɔ a caman de bɛ baaraw de kɔnɔ sisan fɛnɛ o ye problème ba de ye n'a bɛ se ka patrouille dɔ wuli olu kama ka se ka denmisɛnninw nɛgɛn n'u hakili yira ɲɔgɔn na ko ani damandaw ko k'u ɲɛna kojugu kɔsa in na a kɛra i b'a fɔ ko selili tɛ o kama quoi baarakɛla ye Bamakɔ kɔnɔ bi voilà o yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen vagabond don i b'a sɔrɔ dɔ ye cogo ye suɲɛni de ye ale ye zon yɛrɛ de ye baarakɛla tɛ a bɛna i yɛrɛ bila baarakɛla ya sawuraya kɔnɔ k'a ka opération kɛ a bɛ fɔ ko baarakɛla dɔ de y'a kɛ n na k'a sɔrɔ a ma deli ka kɛ baarakɛla ye baarakɛla tɛ a tɛ baara yɛrɛ fɛ a tɛ baara kɔ yɛrɛ
donc o fana bɛ Bamakɔ bɛ o baden an k'o fana to o fana fara an ka fɛn ninnu kan olu baden ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ présidente fana la c'est à dire ɲininkali ye min ye ni ye baarakɛlaw nana u bɛna minnu bɛ n'u yira u la est ce que n'u parents de bɛna u b'u kelen de bɛna u yɛrɛ n'u nana u yɛrɛ est ce que fiche dɔ bɛ dayɛlɛ pour que k'u adresse u bɛ fo ka village la u bɛ bɔ yɔrɔ min ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka ni n'u ye ko kɛ pour répondre anw bɛ ni fɛn min ye problème sɔrɔ i n'a fɔ sa dɔ nana an fɛ yen k'a ka wari ma sara o la an b'o bisimila ka sɔrɔ k'u ka mɔgɔw ɲini daminɛ mais mɔgɔ min bɛna baara ɲini kama e bɛ na anw fɛ ni adresse dɔ de ye anw ka centre la i b'a sɔrɔ septembre octobre waati i b'a sɔrɔ car couture bɛna jɔ an ka da la ka dugu dɔw mɔgɔ jigin parce que an bɛ taa sensibilisation kɛ fo village la an bɛ kuma parents de fɛ k'a fɔ ni den bɛ taa Bamakɔ an bɛ taa ten tɔ risque b'a la donc pour vous dire que an bɛ mɔgɔ acquis k'an b'a tigi di contrat de la baara la an b'a tigi ka fɛn bɛɛ dɔn donc n'i nana ni baara fɔlɔ min bɛ kɛ o ye k'i enregistrer i bɔra min i bɛ si jumɛn na i tɔgɔ ni jamu i fa ye jɔn ye i nana Bamakɔ mun na nin y'i siɲɛ joli ye i ka cercle i ka commune i ka village an b'a bɛɛ ta hali n'an t'i somɔgɔ dɔn an b'i somɔgɔw ɲini fo hali même a ti tɛmɛ jeudi dimanche de don an ka mɔgɔw bɔra fo Kucala mara la ka taa dɔ da a fana bama fo Kucala mara la parce que an y'a jiginin sɔrɔ a bugɔla patron fɛ k'a bana an y'a reçoit k'a furakɛ k'a somɔgɔw ɲini elle est mineure elle n'a même pas 15 ans ka taa da somɔgɔw ma fo Kucala kɔfɛ dugu dɔ la mineur donc a ka mɔgɔw a bɛ mineur b'u la mineur baden de b'a la a majorité ye mineur yɛrɛ de non mais est-ce que loi est-ce que o interdilen tɛ par la loi ni mɔgɔ dita de ko don wa ou bien an bɛ minnu reçoit de ko don a bɛɛ lajɛlen a bɛ min di a n'an bɛ minnu reçoit dira de pour que a bugɔra sisan k'a jogi non an ye min di o ma bugɔ dɛ ni tigi bugɔra de an t'a dɔn a kun t'an dɔn a joginen de dɔ de y'a lase an ma k'a f'a ɲɛna komi an ka baara ye baarakɛlaw ka hakɛ nɔfɛ kɛlɛ ye donc ni bugɔra k'a bana an ka essayer k'a dɛmɛ o de kama an y'a reçoit an fɛ yen ka fura kɛ ka somɔgɔw ɲini ka taa da somɔgɔw ma sinon an bɛ mɔgɔ minnu di d'accord sinon a ka d'an ye fana n'a b'u ka droit f'u ɲɛna k'u ka devoir fana f'u ɲɛna ka sonyani k'an fɛ u t'a ka devoir la ka an denninw tiɲɛ so kɔnɔ ka kuma n'u don u tulo la gardien dɔw b'o kɛ dɛ gardien dɔw bɛ furanu kɛ fɛnnu na k'a di minnu patron dɔw bɛ taa dugu la k'u denw to so kɔnɔ gardien caman y'o kɛ dɛ an ka centre la centre dɔrɔn tɛ dɛ an ka su o su ni samiyɛ sera la an b'a sumaya d'accord an ka groupement min bɛ Bamakɔ an bolo bi groupement 16 don quartier d'accord ok madame an bɛ bɔ ka taa sensibilisation kɛ groupe ninnu na d'accord parce que an bɛ devoir fɔ o kɔnɔnaw de la yen nɔ k'a fɔ i kana nin kɛ o ye kelen centre la diɲɛ don o don k'e y'a seri don o don 2 heures de temps bɛ taa an bɛ baronin kɛ baronin kɔnɔ an i yɛrɛ kan ka comporter cogo di pour que i ka lakana ka se ka sabati d'accord merci madame ok ok kan ka heure banna sa i jɔ n k'a ɲininka ne tun bɛ fɛ ni patrouille dɔ bɛ se ka kɛ sugukura niveau ni gare ani baarakɛla baden de ɲininkala mun bɛ u ɲɔgɔnnaw bolo ni nin bɛ baara la sanni ka wari ye 2000 ye a b'a terimuso dɔ parler sisan o fɛ ne bɛ nin yɔrɔ in de la koyi n ko san kɔnɔ salon ne taara ni 500 de ye so u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ka don baaraw kɔnɔna la o la ne b'a fɔ aw patron ɲɛna ka kan minɛ ka ɲa kan sara ka ɲɛ wallahi ne yɛrɛ ka laɲini y'o de ne kuma dɔn fɔ n t'a dɔn n'i y'o yɔrɔnin faamuya ni mɔgɔ tuguna a bɛ se ka taa bolo yɔrɔ dɔ kan bolo min t'a maɲuman ye wa i bɛ den fɛ cogoya min na i kan ka kɛ waliden fɛ ten normalement n'i kɛra waliden fɛ dɔrɔn ala yɛrɛ b'i ta ɲɛ normalement Sissoko kan ka to ten Sissoko ɲuman ka a kuma an bɛ se ka heure 2 k'a la a tɛ ban aw ni ce aw ka nali la nali diyara an ye k'a yira k'a fɔ baara an ka du dɛmɛden ninnu ani anw jogo bɛ an bɛɛ lajɛlen na jogo bɛ anw patron na cogo min na jogo bɛ an ka baarakɛla ninnu na ten n'a ma ɲɛ anw patron ninnu an ka diɲɛlatigɛ de bɛ nin baarakɛla ninnu bolo n'u ko k'u b'an tiɲɛ u bɛ se ka an tiɲɛ n'u ko k'u bɛ kungo las'i ma u bɛ se ka kungo las'i ma donc an k'u nɛgɛ u fana k'a dɔn k'a fɔ k'u bɔr'u ka dugu de la ka na baara de la Bamakɔ u somɔgɔw b'u kɔ Bamakɔ de aw fana ka aw nakun dɔn Bamakɔ yan nɔ aw ka aw sen bɔ ko caman na walasa aw somɔgɔw hakili bɛ se ka sigi walasa aw yɛrɛ ni fɛn bɛ se ka taa so u bɛ somɔgɔw ɲɛ sigi u b'u hakili sigi an ka hakili to ɲɔgɔn na an bɛɛ de ye kelen Mali in kɔnɔ yan nɔ an bɛɛ de ye kelen an ka ɲɔgɔn kanu an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ d'an sigi an ka bi émission na a ka an bɛn sini n'Ala sɔnna nin waati kelen na renouveau la aw ni ce aw ka lajɛli la. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi.
sumalemba uminikadi Dambe, jiwjela sambalanyo, aminikari. Dambe, jidaka sumalemba uminikadi Sidaka, jiwjela sambalanyo, aminikari. Jidaka dambe wasonga zima uminikadi aminikadi wajitumamba Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, CMF Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Acan, Jula Samalanya. Jiwjela sambalanyo, aminikari. Ni be kontan, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa nana kabo bara yola dame do dama. Oduye buru ke la kontanali, de una na kabo tolondi ala dame do dama. Oduye wolo de una kontan kontale, maninga wo basondame. Fila wo basondame, senevo wo basondame, baba wo basondame, dobu go basondale, hena basondame, marakalu go basondame, suragalu go basondame, damashilu go le, kamele damaragane golina basondame, akonte beyi, a orange beyi, abesoro, damatemendiala. Produit par Cime Agroalimentaire.